What's up mga kabutayo? Welcome to my vlog. Kami guys, pigado na gid kami guys, no? Halos na lang di kami kakaon guys. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sa kapigado na niud to na lang mi og kuan guys, kamuting kahoy oh. Pero special nga kamuting kahoy nga pagluto guys, gibutangan og tuno og gatas. Sana all. Naa ni say lubi nga tuno og naa po ni say gatas nga condense. Yummy kayo. Kamuting kahoy special. Paniudto na nato day. Paniudto na namo ni. Kamo namo may kanon to, pangaon mo dito. Ha? Paniudto na mo ni mami no. Ako kini wala ko kan dito. Kanon. Ayo. Me kaya. Ay, me ayo. Dami tayo. Kuya. Ang paniudto na mo kamuting kahoy pero lami special sa kamuting kahoy oh. Kapag kayo, ngit Paniudto kayo. ko ni day pinudto. Ngit po kayo, ngit ko lang ngit. Di ay ko di para pinudto. Mga, dako, ato ba nila? Me kay. Ay, tayo, ngangit tayo. Ngangit tayo. Paniudto na ha? Paniudto na. Paniudto na nato na kamuting kahoy. Nam guys. Nanamnang guys, hello guys. Nag nako maka.